يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا قولا طيبا من أمره والمرسلين فأخرج الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد والمؤمنين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد سيد الأولين والآخرين وسلم تبارك وتعالى قد الساجدين وأنت النعيم وأنت يبيع وقد مزيدا يا ربنا الحمد ويعلم ذلك وتعظم السلطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما مع ربنا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين والجميع المسلمين المسلمات خصوصا الأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين مما سبق به وبها فاتنا وفينا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا والموتى اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. اللهم اغفر رحمتنا على هذه
إلى رجل جنبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واهدنا للمتقين إماما اللهم إنا نسأل حسن الخاتمة ونعوذ بك من الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد والسلام سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام المجد والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب صرفا وكرما ومهابة وتعظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول هيا لا إله إلا الله بأسر المسلمين رحمهم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
ونشاف الصالح أن الخطبة فيها مكانة ركعتين فإذا سيد الخطيب المنبر وصرع في الخطبة فلا يتكلم أحدكم وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك اليوم الجمعة أنزل وإمام يخطب فقد لغى وفي حادث آخر ومن خاف فلا جمعة له أنزلوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنزلوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنزلوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعزف الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam kesempatan yang mulia hari ini, marilah kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, yaitu berusaha untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan keyakinan bahwa hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang akan membawa keberuntungan bagi kita dan menjauhi apa-apa yang menjadi larangan Allah. Dan kita juga berkeyakinan bahwa dengan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah pasti akan membawa kebahagiaan bagi kita baik dunia dan akhirat. Masyarakat muslimin sedang bertahan. Waktu berjalan terus, tanpa terasa beberapa hari atau beberapa minggu Ramadan telah meninggalkan kita. Yang mana hari ini kembali kita beraktivitas seperti biasa. Begitulah waktu berjalan tanpa terasa. Minggu berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Bahkan terus begitu. Yang hakikatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asr, demi masa yang menyuruh makhluknya terutama manusia beriman. Perhatikanlah itu waktu. Sesungguhnya waktu itu berputar terus sampai suatu saat nanti waktu ini berhenti. Sebagaimana seorang bayi dalam kandungan seorang ibu, dia punya waktu
9 bulan sekitar 15 hari, maka lahirlah dia. Karena di dalam perut dia menyempurnakan jasadnya. Kemudian setelah dia keluar ke dunia ini, maka dia lain lagi keperluannya, yaitu semasa manusia ini balik dilahirkan ke dunia, maka sampailah dia pada hukum Allah. Maka umatku, kata Nabi, umat akhir zaman yang umurnya sekitar 60-70 tahun, di alam rahim begitu singkat, keluar di alam ke alam dunia begitu luas, dan umurnya begitu agak panjang. Karena di alam rahim manusia adalah menyempurnakan jasadnya. Kemudian untuk keperluannya di dunia, seandainya dia tidak menyempurnakan jasadnya di alam rahim, maka barangkali di dunia dia memiliki kekurangan dan sebagainya, tidak seperti orang lain. Di dunia bukan manusia ini menyempurnakan jasad, tetapi dia adalah menyempurnakan iman dan amal solehnya. Yang dia beri Allah, yang Allah beri dia waktu, kata Nabi, 60-70 tahun. Di mana di dalam dunia inilah manusia menyempurnakan amal, bukan menyempurnakan jasad, tetapi menyempurnakan amal untuk menuju suatu alam yang mungkin lebih lama lagi dari dunia, yaitu menuju alam kubur. Yang mana alam kubur ini sampai Rasul pun tidak mengetahui kapan waktunya hari kiamat. Karena mungkin barangkali jutaan tahun, miliaran tahun dan seterusnya, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Karena di dunia manusia menyempurnakan amal, kemudian di alam kubur dan seterusnya menyempurnakan manusia menerima balasan amal-amal perbuatannya. Maka jamaah hadirin sekalian, jamaah Jumat yang berkah, seberapapun lamanya kita hidup di dunia, tidak akan lama. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang sedang berzikir. Maka datang malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah, yang hakikatnya pesan tersebut adalah untuk kita, umat. Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, katakanlah, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wahbib man syi'ta fa innaka mufarriqun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyu bihi. Yang artinya, ish ma syi'ta, hiduplah kalian wahai manusia, seberapapun ini keinginan kalian, seberapapun mau kalian, hiduplah kalian di dunia ini tanpa mengindahkan perintah Allah, mengindahkanlah tanpa menghiraukan larangan Allah. Ish ma syi'ta, hiduplah kalian seberapapun kalian mau, apapun perbuatan kalian. Fa innaka mayyitun, pasti suatu saat, pasti dan pasti kalian akan mayyitun, pasti dan pasti kalian akan mati. Maka tidak hanya sampai di dunia ini saja manusia yang berbuat baik ataupun berbuat jahat, berbuat amal soleh dan berbuat amal salah, tidak hanya di dunia, tidak kelihatan di dunia, tapi nanti di alam barzakh, di alam kubur, bahkan alam akhirat, sampai nanti pada hari kiamat penentuan manusia masuk surga atau neraka adalah menentukannya waktu kita di dunia ini. Masyarakat muslimin sidang Jumat. Kemudian yang kedua, wahbib man syi'ta, cintailah orang di dunia ini sebesar apapun cintamu, baik kepada ibu, ayah, istri, anak, saudara dan sebagainya, sahabat Anda yang tolak, cintailah mereka sepuas-puasmu, semampumu. Tapi ingat, fa innaka mufarriqun, pasti dan pasti suatu saat kamu akan berpisah dengan orang yang kau cintai sekalipun. Baik itu berpisah dengan waktu yang sementara, barangkali dia berangkat sekolah, keluar pulau dan seterusnya, itu ada harapan untuk kembali. Tetapi apabila berpisah dari dunia, dia menuju alam kubur, maka itu tidak akan bisa bertemu lagi. Pasti dan pasti cintailah orang yang kau cintai sekalipun, siapapun dia,
baik seorang kekasih dan sebagainya. Suatu saat kamu akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Ma'asyiral muslimin sedang Allah. Yang ketiga, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyu bihi. Berbuatlah, beramallah, bertindaklah semau apapun perbuatanmu, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, silahkan kalian berbuat. Fa innaka majziyyu bihi. Tapi ingat, suatu saat pasti kamu akan menerima balasan apapun yang kamu perbuat, baik itu perbuatan yang besar sehingga perbuatan yang sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua itu. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Allah lah hakim yang seadil-adilnya, yang tidak bisa disogok, bisa dibayar dan sebagainya. Apapun perbuatan manusia, apabila manusia salah, tetap Allah beri hukuman, dan apabila manusia benar, tetap Allah beri ganjaran sebesar apapun dan sekecil apapun perbuatan itu, baik buruk dan salah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat. Jadi dalam perjalanan waktu ini, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia kata Allah betul-betul dalam keadaan merugi di dalam menempuh perjalanan waktu ini, yang mana mungkin alam kubur ada awal ada akhirnya. Wallahu a'lam kapan hari kiamat. Tetapi hari kiamat ada awal dan tidak ada akhirnya. Karena di sanalah kehidupan manusia yang sebenar-benarnya. Khalidina fiha abada. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat. Manusia mau dari umur dalam perut 9 bulan 15 hari, kemudian lahir ke dunia umur 60-70 tahun, kemudian dari umur 60-70 tahun menuju ke alam kubur sampai hari kiamat, yang tidak ada yang tahu, sekalipun Nabi pun tidak ada yang tahu kapan berapa umur kita berada dalam kubur. Yang mana permintaan alam kubur yang berdosa saking perihnya, saking pedihnya, mereka hanya minta, kapan ya Allah datangnya hari kiamat? Wallahu a'lam. Entah jutaan tahun, miliaran tahun, triliun tahun, tidak ada yang tahu. Tetapi paling tidak Nabi SAW diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanda-tandanya kapan datang hari kiamat. Kemudian setelah hari kiamat, kemudian manusia digiring kepada mahsyar, menentukan manusia itu masuk neraka ataupun dalam surga. Apabila manusia masuk dalam neraka, mereka orang-orang yang kafir kepada Allah, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, yang ada awal tidak ada akhirnya. Begitu juga orang-orang yang soleh mendapat ganjaran surga, ada awal tidak ada akhirnya, mereka khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada sakit, tidak ada kesusahan, tidak ada kemiskinan dan sebagainya, tidak ada tua. Semuanya manusia merasakan yang namanya kebahagiaan. Karena di dalam dunia ini bahagia kita tidak selama-lamanya, susah manusia tidak selama-lamanya. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya kemudahan dan kesusahan itu selalu ma'a, selalu bergiringan, selalu bersama-sama. Ada susah, ada mudah, ada susah, ada miskin, ada kaya, selalu beriringan, tidak bergantian, selalu bergandengan kesusahan dan kebahagiaan tersebut. Tetapi apabila di surga, manusia tidak ada yang namanya susah, semua bahagia. Ma'asyiral muslimin sedang Allah. Jadi manusia selama dunia ini Allah katakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yaitu mereka yang tidak merugi adalah orang-orang beriman dan beramal soleh, yaitu di samping itu mereka saling mengingatkan, saling mewasiati di dalam masalah kebenaran dan saling menasihati di dalam masalah kesabaran. Itulah manusia yang beruntung. Ma'asyiral muslimin sedang
dalam waktu yang Allah berikan hari hingga hari ini kepada kita, baik yang masih anak-anak, para remaja, bahkan yang sudah tua, sekalipun kita bersyukur pada hari ini masih Allah berikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan kita pergunakan dengan tentunya dengan bimbingan Allah, menggunakan umur kita 60-70 tahun ini menjadi orang-orang yang betul-betul beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, pergunakan umur yang ada pada diri kita menjadi orang-orang hamba-hamba yang bertakwa sesuai dengan kehendak Allah pada kita, yang mana berpuasa selama sebulan penuh yang lewat dengan tujuan tidak lain adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan petunjuk kepada kita menjadi orang-orang yang akhir hayat kita menjadi orang yang lurus dan menjadi terus berkorban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وكرم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على صراف البارك سيدنا ومولانا محمد وانقذ صحابة رسول الله اجمعين. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ورفقنا بهم يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تشاءون.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة